angalizi otukufuwa he lidahula RTMC bini Komoro angalizi kama mjihunda wa harma emi kabala mbali na mbali do munisha ne ukaya hu ngajihunda wa harma sheisiwa ihusha mshini mahalani kao bila shaka haini bahani kao ngarjihunda wao lazima ritsahe haina mwana mkumori bahani ya jihunda wao ili aonese usoni mwazi fikra za hahe usoni mwa siasa jimla yendeleao harma ya komoria hatu maswamani yo demani kawo uskwalewo lahi ki harma zemba wa matangazo za hatu metro side larifu ili ajeri unishie nukto ambilidahi kawo ngarjunjia harma umpango hatu nukto ya mandu ngarjunjia nukto yani kena una ihawa ya siasa yiremao zinyakati risabalozinu waja ungarjo dhukuru bila shaka lisuala la alikena una mahkama ya side larifu kawo yakao bila usiku wajana gujorunishia ezatokea gujorunishia ezalawana izo dezemada mbili ikao gardozi lunga harma umpango hatu kabla rijanji harma umpango hatu metra salarifu lawlia wala wakazi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbushurioni juma ya baraka ya unono na marabada ji metra salarifu hii ndio masula ya ukaya ilana romana na kanio harne partirija en tant que président harma muda ni bamishe mrumbaji watsuja waka confusion ya hizo romana za hangu za président wa partirija mais zebomana na nikiwazo limeniva no wanama wa HSNT comme vice-président wa HSNT donc il est présidence ya Herija harmamda mishashi ivominishiwa mwananyasi uzali ujulianiho hala zina la mdukani woni ya ka directeur de cabinet wa ujuzi ya hizo voti za rais wa daula alafu mwananyasi mshinda HBB ulo Faransa woni ya vominishiwa le secrétariat général chargé wa diaspora. Donc, il y a des aménagements zafanywa provisoirement wa domenishiwa ya partirija wa ibadiata harmwe kongreso fanshira mwezi wa November kama kwa rais. Donc à partir ya mwezi wa November ngarongo mungu wake mababana wa numeni wa parti wa dongotewa wa jorenge domana wa restructurer parti rapone zimbwana za siasa zilinda au zinyakati zijao au metralarifu ni secrétaire général wa hejani ya siasa ya rija nge daraja hindi bwana metobako ukakartswede wanga we hunu nge hula nga tujurunge harmerija hatolwa nge rinishe bari position ya nge hula minga mihunu imizo njongo kanga mibarababo wala minga mibarababo bo nsina ujojibu suala la usiana metribako amambindo mjimu muzise limwini le suala mjuo na masula mpoze yo ndio tuyo izo yafanya yeti mwana hamu moringar karma bana mzima ya renga mahamiji rikauste ilihana bana bwana jinzinji rikauste ilwa noa na chama wa partirija wakaumonese mahaba hao naye kabati sikuzima jondo kayanga umwana wa partirija ya mtuza adabu ya mfanyia au ya mwambani weka uzuka zambishia bon ikaonoka ngena nzia ya yuna masula hanzo idunge no parti politique inutidini shazimo fikira na bwana
moment akaona ukazi mbwana za siasa zahe uje angalie partirija ikao izalianiha kabla ya raha ijanjia harme partirija bo partirija imonesa mahabari bo kaona kangolo masula yenda ubise fikira nyingo ajina bwana zindo ajiyo haki yake bon shaili ce qui est sûr c'est que bwana ya trebe lwane partirija raitsenga mlona maha kumena minane gatsungo enda nyoka batsiata zabadilira izonjo hama loka parti politique yo hama de bahari nga wakati ya majumu bahari yo juramu nga wakati yo malala nga bunganzo yo wakati ya juramu ndo idunge ekai tulidia wandu wa idunge hali donc voilà singa de continuer les embwanikao zikasababu parti ya hatu zangania kabati sabadilia gariji adapté au par rapport les politiques ya Haiti shakabati namna usiku ujomba kazi fikira za parti za sababu parti rija ya zaliania fikira hizo raziuza na posti itoka uyonzi na ufarizi wa hatu na mdu itoka barabana nji metro sadlari fu garijao harumani hawa ya siasa ijihunda wa harumani yensi hatu takriban ngasina mwezi banu ye mawakala wa Komoro wende na uvotedwa ikauruhusu mhuhe daula ya endese au ya tartibishe ze voti zijauza he mawakala ye nukta ngoji tamkoje bon vanu sharia ya hensi hatu ya mwiso na neze sharia pia za hensi hatu usole sharia mshinzi na naze sharia za hensi za dunia kamili ziruhusu ukaya lejumba la mahakama lejumba la mawakala yani nuramba au parlement ujwa unika raisi ruhusa yarenge hatwa ikao ikaula vinu irengwa niwo yabo upande wo kabati hata mushiki shatindeze domaine pia ngabo domaine ikao izo domaine zahe ema parlement zahe parlement zokazi jo unikiwa mru ituka uyonzi yabodo bahanu walo tofauti ukaya eske leo ye parlement ya hensi ya hatu warenga au domaine kaongereleve one compétence exclusive ya hao wayinike presida yabodo banu walo tofauti yabodo bahanu walo shangavu hatu tena banu inuti loi ordinaire chez nous loi organique et quand il y a loi organique le parlement du hayoche doit kujo badili walekeza et sharia hususan et quand yo sharia ndio ya passe donc za vote donc banungi yo hamale we parlement wanika nolizo wanika azali asmani ruhusa ya ukayafanya haini sharia jo yo na maswila za wedeseze vote enamna yeye anzao yo grave yonde lefungwela mwangu lifungwela bibi neza nshangaza nwabutsinda mamichi ezinu zikaujaje leo ye madepute ikao ngogungo harmwa position ya légitimité ngona légitimité e manda hao kejaisa e wakaurenga e compétence hao wainike mundu ikao hakanti hauna haramu yongi hama wakaanza fanya tentative ya umhalamisha no ya wangu pia wahanzukaya ulonensi ya hatu na sheikundi ya lona ini show warengezi hagozi zangu et ma parlementaire wakahanza wa légitime on va nous valo au shangavu ya wandu hamadasi donc ils ont point bili ils ont tombili za tsongesa ukaya premièrement mzireje puisque muhimu vanu ye domaine ya loi d'habilitation yo ya fanywa juzi yo ndio du domaine de la loi organique à la faisabilité lokaya ye ma député kwa jato jo urenga légitimité wa l'union wa voter loi wende wa sahilishe mrikao hakantiarma hizi anzia ya una haramu na nzia ya wizi ezararu
ndio muhimu tena ndoke sharia shinu kasijavotewa vanu baishe kaitsoka loi d'habilitation harma loi ordinaire lijombe ke loi inu kajavotewa parce que 16 loi ivoti 16 wa harau ivoti cha president yevoya hariyo yo ke janzi hata babahana ke janzi hata babahana sababu yode namna waeleza ukayaeleza wewe sio president huliho de sharia shahawa kama deputy wao waone kaisho de sharia no sharia isho kajanzi hata bahanu isho sharia shawandu wenza gozi olona mvuza hitwani iyo sharia ya ukaya vanu watu jitabisha shazalie kadolinda yanikiwa haki yetorenga ataishto haki ito ya haki izo wanu wazijua na rende tena arme demonstration ilioneseka vanu ya numa fiti ya tumbofanywa azali hakanzaba iwa ndwe matso yaoneseka yeye ngustehi sharia hajustehi sharia no yabungavo cour supreme halafu ate cour supreme yo katsulistehi aukaya hasubuti hafanya decret samgalana hafanya decret alafu decret hiyo kijaka ula limu ya irenge raha ye cour supreme raho jarande decision sur quoi et decret ya ukaya sharia et loi d'habilitation isange njia onzi yani yabonge njia onzi yani na cour supreme raho kwa jarande wala washitaki na bonga bondo washitaki ikijaka ula limu ya lile mashitaka ya hisaranzi ngi wakati ula jomba ukaya ikako beseyo ingufikiri kama wajuko bnika haki ikandizo bnika haki ngi wakati ula jujo ufanye decret de publication ya decret ya shayarenge decret ya publier batina ukaya ye cour supreme warande decision hao donc hata ila cour supreme yo yakaanza ihanziwa sisi rakawona kai kama sura ukai cour supreme wani kweza nchida soma hadi kweza katui respecte katui ste hata ila cour supreme mépris ya l'union harmonie institutions katuste ye parlement katuste ye cour supreme shahende afanye décret de publication donc au maître ilo nanale sualali ndio ni samihi ni mse suala kao wakati mbese yarjuru hambabi harme cadre relio haukaya avant tout mwana mbajini ezasaya ekamtu shile yanai ngabo député harme mawakala walio habaha ikawa ye mwana mbajini wajau ikale beshelea kalitunilawa halele sheha harma ya janibu ya siasa ya rija yeye hakaujulwa hadzina jindwa jine ama hojulwa ki politique ukayanga mwesheleyo rangu 2007 hojulwa ki politique akaujulwa hele dzina la rija ija harma elwainu havoti en faveur ya serikali ikawo ngabantu wengi watona maslaha sonima lesualali upande wa hapo kwa mwana mbajini kwa mwana ikawo hazal hali haki siasa harma janibu ya siasa ya rija wajitamkuji wama mjo wama kaya ngami miongoni mwa wangu wengi kao washangaya ni trajectoire ya hii depute ajiraumu ngelibu ya ufanya hizo ya zona masula shaye position ya l'Union keti position kao ngelola nao nezembo na za reparti nani falsafa kao ribungera nzomo ndonia tarjuma on doit commenter. Mimi tito a position par rapport aux lois d'habilitation. À la fois par rapport aux positions ya leo. Bon, nous tito hanza yeye wa ya genèse. Nanzo katina bokaya keja ka ula dimi voter wa yabo mimi tito a position ya nanzo katina beke loi keja ka ula dimi voter. À la fois uja leo njena bokaya est-ce que position ya appréciation en vidéo par rapport aux positions à l'union leo. Nanzo bokaya bon tu partager position ya nani appréciation ya itoa et déclaration ya itoa wakati ambako yakatufoti havote sharia ya shinu ukaya akaudefendre les intérêts za yemwe mshim komoro akaudefendre les intérêts za mbajini bon loi d'habilitation qui akaudefendre les intérêts za mbajini wala qui akaudefendre et haki ya yemwe mshim komoro loi d'habilitation inu iwaria
les charia muhimu ya nchi ya hatu, puisque loi d'habilitation y empiète harmoin et loi organique. Une des questions ya mwandoni. Ça n'a rien à voir na ndugu za mbajini, haki za mbajini. Ça n'a rien à voir na haki za mwana msheni komori. Yon di harda. Et puis les avidi ndokaya leo y loi d'habilitation ikauladi mu ya kahamba ngu defendre charia. Ikauladi mu ya constate ukaya 16 pour et 16 contre, il y a beaucoup de votes, il y a une chira. Bon, il y a objectivement posé, il y a une opposition par rapport à une auto-appréciation personnelle, en fait, il y a siasa, il y a siasa, il assumer ses responsabilités, même si il y a un moment où il y a malapizo, ya umatake nizo pia minsu umatake nge libro yafanya masulaha nizo yafanya wakomori wa abantu ngo ritunda ondo wajua haini nongo mzima harmasi rifanya wa ondo wajo mhukumu wajo woneka hizo yafanya zonjema au zombi wakomori wala wamniko uaminifu hao juzi ondo wajo mhukumu wajoka hizo yafanya zonjema au zombi jeliko bangu mimi wandungao na ni warunguza ndo ajone kama ni kwa minifu hao au ngwa nivo hao la waminifu hao wakanuso nyambi. Donc nsi harmo attaque personnelle ya hanguna mru itoka yonti hususan ndai mwanamshe ikao ripo hamala uzima nzoko mwanamshe ikao bismillah mashallah rishiliana ndo kana hamba kaya erija ritozandabu kana hamba kaya erija rimfanya ngo ikao zukazi fanywa mamtumbeshera marhaba menji zemvuikao haziria ipartirija wakati ya kamambo wa ipartirija ni jitihadi kao hayo nesa ni attachement personnel ya yonesa usoni mwami wakati na kanaze tabu zina tabu za kanziro amwesheleyo misafara ya hajira ulopitali amwesheleyo misafara ya hajira a la prison wakati nafungwa baishika leo kati ya mabwana nzima za siasa za hangu na minae shanti na tsojo uranti zemvuza zenjenika uharia parti msozifikiza na mboka tsiyani amzeshele na mambo shilo maraba shazinu za leo no itsi d'accord na mina zinu za leo amjoana contre et position ya haji puisque position ya irenga ketsuenda arma sens ya udifanye haki ya hekomori et position hajira ya l'union keti position ya utukuza hususani ya mwanamshe mkomori ya mwanamshe mfunguni ya mwanamshe mbajini shabunga si arma siasa ya bomzirejeni mtsudi wazaze njema amzesheleyo na mimi wonzambao ndio hama mtsenze mungu puisque kama mwesheleyo zembwana naziwana na mina zawana no vuluma rakawadzima rasihana ya mafoto ngao ya wakati rakawana levu rafungwa puisque tindatifungwa tikoshivani shabutikana mina hapo puisque ndaka udojeni ona haini wakati na kolopitali ndo badiye shauda jeni ona haini wakati ndaulie yahu itokama lahe handa hafungwa donc kama mwesheleyo mwana naziwana na mina na mimi wana nyasi donc kama mbishilo barahaba neze bwana Yesu gabana washe wenji watoto wenji wanawashe watuhanza waone example anajira wadunge zembani kao riziwana na sina ajira wakati rakawandise zembana zini donc wanawashe wao par rapport aux amboro besengwa jielwa nyomba yode bana kao leo amzesheleyo zenje maizo chez leo amji permettre na meka zinu za loi d'habilitation katina haki tena katina haki Maître Sadlarifu la wanana hawasiasa jihunda wa haruma nti hatu wajau haswa da nilio kimenezi ngamgongo wao dictature haku na hunu walonezi ngoni saw yaukaya kabati dictature haruma nti na woni sa alama yaukaya ikanga ba dictature haruma nti e wambo dictature yekaka haruma nti ani yauti la shivani hauye hulwa nabo ndungu wono kai opposition warongo wao wa jitamka au harmaze mbaza matangazo ibane dictature ile komori hindi kaso bon sujua haini mbele sengena namna ya tafsiri dictature
wanu banorilio banu wanu ngabo couleur esenjeo zenye pano ngizo couleur njeo ndo lola kaliza tosumuti wa Dieu sumuta mekano ne couleur ngio jaune yani uda hatu komori wa hahindu mboka bwana za mare bwana za bangweni waliko kana haki limunza itwashi otujo ositujo kabangweni komori rambeke mvuange nyawo balanga sibanu watima otujo namrambe kanisa ho baona ndabo bali bala ola mwenzele kule jiku bari halola wodo jombo kange na haki yondi shikomori ngujukana ona mndu bala ngujori warilo hata ubohe haki yako bomana ma alafula ya ubohe haki yako balanga bono ya hukaza na bukaina jiku yokukana haki hata sababu akakutina jiku orotu na makao wempule kui yonde shikomori alafu mtuelewa wanaomba kaka wati diktaturi elewo amwanzo nifanye maandamano njambe kamjoka unambua maluka njambe kamjoka utamno shamonzo nifanye maandamano na mbekati ndi haliyo esiasa inu mtsuyo na maswida leonga mfundi walikodi abona rusombeza nyumeni mtsunji yalikodi mtsusomesa akanga bine haki yangu njani kiwayo ngamine madai yangu mtsukubali wayo emajanga mungu ajwa ndrenga sababu hiyo mungaliwana ibano dictature tindai amonzo wandolo arme video na rangalia wanswami haukayekati depuis dweri tijohonesa fasira dictature na bukamono haya tijohonesa journaliste tijohonesa emana dictature puisque minlo ba nzamba ntiar mambo bornachi chez dictature mimi ti vécu na mu vécu Auto bazima ya ukaya kamsubuli wamafanya maandamano. Non, chabon. Ukaya minlo ba namba si tu honese facile la dictature. Les gantran lo le nilo arme les pages. Njaza lo nilo. Les gantran lo nilo wa. Am honesa ba we journaliste Carlo Habano. Na honese les gantran lo ba lo nilo. Ngabyo bingoni wala ni honese les gantran lo njaza lo nilo. Koza yakiri. Si utikoza yojokiri mndu hakoza kana gatra yojokiri nazihunde usiku zihunde yanifanya zingu ya wewe usiku ya tele gatra nazihunde ukaba mwanzo ni honest ku leo ikama thalani ngobuke kahuja hun gujoona na hunda rio ziona tujue fasira ikade ngabu wangu wa ulwa wao wa hafa tukawafu jao kadamiziwa kabati hata dao wakadamiziwa ekale ongo wali waone directeur de cabinet wa president ndi arenge dossier ya mahakama ya parema journaliste au bureau hai ya jambe kama mndu kadha fanya itendo kadha mndu kadha fanya itendo kadha ça veut dire quoi ya vous procurer hazia ndai et nous sommes que chambre que directeur de cabinet que procureur ils ont déjà parlé on a au cas dossier judiciaire il y a bien qui wa directeur de cabinet ou président il y a kenzo bureau hai il y a to yambo réquisitoire déjà parlé on a yo hazia procureur donc on a pas ça à la fin de tena ministre de la justice nguko juge d'instruction mais comme ro kana ufungula et abo juge ça yani haini mungu kutungoji permete yafanya hizo anza rais wa daula ngondo bonze wanabe kama mtu kadhaa hafanya nongo kadhaa na wala mtu akaja hukumu donc nsuju efasira bo hindeka yote signe ya dictature et quand ngondo harmanti kabati ndio ambao loi de finance harmama hamili kabati loi de finance efasira bo loi de finance yonde sharia yafanywa ne lejumba la mawakala ya ukaya sisi ngarifanywa sharia shini uriruhusu mali ya daula irumilwa namna kadha namna kadha namna kadha alafu kaja fanyisha ngasina mahami okay mali ya daula ngitumurumilwa namna wanu waluhamwe daula waru wanzao watina ukangu watundu wawe namna warumiao hii jonza bekatili hadiyo ngufanya nuwe kauzo kazi donc ils ont des effets ikao
wanu wazijua bon mwana mangu jojo miminga mikomo nsikomori ranzo mois de mars chaque vati mtu tuambe katile hali komori wandu wafungwa wandu kwa tsubuti warongozana haine mndu ngaliyo ulo karibu na mndu kabia mndu rongoa ngabo klima ya terreur izo wandu kwa zijua barabara njisha bana metrosolarifu wa komoringwa kwa kizeu hakuu hakaya ngwaonesao ya ukaya wewe mungu wangu waveha oikomori ubahanu wangu ambao bana hakaya husaidia zi asiz husaidia meme referendum hukaya avoka wa serikali solima bandi za zitendwa donc wabungu waonesao kaya ivan larifu janaje leoje vanu lesuala linungo jitankoje. Oui, mamfikiri kwa komori wanzo waelewe nsina ujua uzia ukamrutu anza eleo kakaelewa nsina udaulazimisha wana shabanu haini mndu yengo mndu yekana wa mbiza umwambani sijuhanza wandu waelewe mirongozi mingi na mtafadhali kwezi rielewane ukaya eziasizi kajazalisa diktaturi non ziasizi kajazalisa dictature wala saila rifurongo vanu njaparo voti azali njaparo mvoti azali ukubalukazi asizi deza tongeza ze voti zaka non izo nanzo nambe amanzo nambe ukaya wandu wamba ukaya mimitika na mina azali njaparo mvoti njaparo kana minaye ewa watu wafikira ni mzee marehemu Bazi yoka wafanyiwa asisi izo rahazalie jaka presida raheja rejea rumwezezi silahikiwa udaho ni wa marehemu alimrujai wakezi za siasa za si za zamani eba ancien walahikia selikirongoa mwazile razili nionese kanga midakoro kezi asisi zifanyika sijua hapo tifanya kampanya hizi asizi rahaza lieja rejei ya mwezi tifanya kampanya hizi asizi azali harejei rile continue kufanya kampanya hizi asizi habangi dako ya wo ntodoka dako rujana leo nje na mekanisi dako baria azali nge presida voilà alafu ija wakati azali ambeka na rifanya hizi asizi titana bahi zoko liuka ya azali detourne zi asizi tika conscient ya ukanguzi détourné mbabi maintenant aujourd'hui tika conscient ukayanguzi détourné alafu tamba evano mfanywa basi ni rambion trawe au ni kentini hunde shawiri rigongane hunde shawiri moni hata ribadili tika ufikiru kamjoshinda ni wano moni ribadili alafu tamba bese nunzia tena ya mdunga yendeza voilà bon si tromper zoom kinishi shayoke tsuonesa ukaya mimi leo sababu ya dictature ifanyishwa bonti juu parce que harmu wandu wakaharmuzi asizo wandu wasoutenir referendum amfikiri mimi ninasubuti nenda zangu katika hanza ni soutenir azali au katika hanza ni harmu serikali nzima na mimi na ino tijoka kutoka hanza ya ibeze vote tijoka tikanti na mbikai woimbe sene ujoka hunda bangujoka uzehiba bangi harmuezi shati juu hatenza nguvu sijujoka ntina mbika amkontiba mbabese amdo unda faida za nafsia shati juu hatenza nguvu non seulement tenzangu shati ndeti poser candidature ni wane na mina ya tike presida donc comme tafadhali mweleweze ngozine namna hazo donc voilà et référendum que jazalisa dictature référendum izalisa sharia nusu wakadakor nusu watu kadakor et kanga bo walo d'accord yokaya rimtowe yendezae majuhe baizo kadna kaulo manguni zije shanganza ombana ngari na pisi wao ngari fanya ndongo ikauzo kasifanyishiha nungari waminuka ze bwana zinu ngiradhimu riwane nizo rende nizo hizo ndizo mimi nakanza nambe yabo tizamba leo moketsone soka wala watsungo continue hezele jimo hilo woya kangwa jibione le jimo kono jo liranzi mettre gauche hizo va participer mais assise wanumi mwanadamu sina tujo uranzi dunia kena tujo uhita ndini usiku tuna mekamjito mfikiri kati zamba no zamba hata tizamba jao armo bunjilio pando mwana
mukabonzi natoshinda ino wakati njoka na kamera njoka na video msolo kabona bekamjitsa onwarengensi wayangamiza waisankada watsomjitswa lizopi yabone toka ino wakati bien sûr kamjitswa lizopi shabo manzo nyone setena ukayanga sina mahamengo mine ranzira hundu independence haka njaparuka haruma sirikali toka yonsi ni abwaini wanu watu mabekala rifu lizopi yamamfike ukaya usomkinishika kijatu mkinishika haruma bwana za mahakumena shenda za siasa na fikira zinji na zitanziani na bwana zinji na ziwana itongoka harike ya jumkinishia ukakani we wakadonzima no yavokani ndio kutukuta tuni kanisa mami mtume na mimi mwanadamu zomkinishia nifanye poto nizopia bon donc hizo ndizo na kanzana mbe ukakenda jumkinishia na 10 au 20 ukatuka harma itendo ukatifanya ngo ikazuka sifanyishia shaharma fikira tikafikira kaza fikira zile zonje mwanarengezi njina fanya ikamfikira kazo njema shamunga bunusu batungotsa hari harma na 10 tiwe wakalonzi maitoka rimwe barema yinguya siri wonsi na wala ringa wakanensi bono mamfikiro kaya ezienjema ekamwa benze ezenjeme zinji ndezirilinda woso ni morena mitrelarifu ti haliva ngeliyo wake makandida wa hema wakala na hunu ngamonesa ukaya haini savalio voti harma eziazali ya hoya yo magendo direct upande wa hani rija ngamkoma kandida opo union de l'opposition ngamduku kama kandida يعني مليون حرمات الجانب زون رابيجة. يزندوها بأوسفانا ريجا. ولكن الكلام يا جانا سكول اليوتيوب ريجا بأوسفانا كمان. ومن أمام الجميع عندي يدوكان. لكن وتامكو تقول نفسه. concernant les SNP. Union d'opposition ni sempre wayandisa par rapport ne leso à la ligne na boyo tirara mu des à la ligne chaque avati position et position yo ngejo huja ngejo ka officiel wakati jo timizi et mahadisi hapo chaque ngari hadisi ule à la ligne yongi yo tout à fait légitime et c'est tout à fait normal il y a aucun hadisi puisque c'est quand même un problème important il y a aucun hadisi sujet lié à la élection législative puisque va nous avons tofauti mwanama entre voti ya presida ikao kejafanyishia alafu ngapo wajihansi hamvuka wowo ngaona daula apanga unaezi hiyo ndio handani alafu ngabo yeyezi ya ngabo yemanda ya hema depute ikao manda ya madepute ngirenga ngikaza ukifu au mois de mars donc il y a ngabo différence entre institution bili ngabo ye président ikao kabati président lundi le 1er août na ma député ikao ngwa chez mandat onge hisao ye mandat ma député nge hisao donc question que jipose yungi au normal ya ukaya sisi wa ndwa siasa rijipose ukaya est-ce que evanu ngari fanyao par rapport ne mandat ya hema député hisao ujipose maswala mada uketone soka ya sisi kubali izo azali yanzo yafanya shayo haki ya ukarijuzisi evanu mandaino uhisaho ingari jibadia unamna je
donc yo haki donc mamfikiru kangio muhimu harmale suala muhimu linu zenongo zike clair ze positions zike clair amzirejei une dernière fois entia hatu ranzi le 1er août karsina président shanga buwandikao waji octroyer nezi wambekangwa wa légitime na sisi kartukubali la légitimité hao alafunga abo institution ikaonge ne légitimité hayo notamment yema député yema ndaonge kaza ukifu au mois de mars donc au mois d'avril ngelavimu premier vendredi il y a au mois d'avril 2020 ngelavimu rikenema député wanyumeni alafu c'est tout à fait normal ya ukaya sisi wandwa siasa rihondane esente ne union d'opposition ne diaspora rionane ekamugwa bensi rifikiru ka evanu ngarjibalia oje par rapport ne mandat yinuikao ngendo ya kazeki voilà donc on est mahadisi ya kauli ya Tanzania ni surungwa wango tsoni sokaye nti hatu hake tina president ikawo mndungu mukaya habaha kan makungumanyo hamado oni habahini bahanu batsaho representa wa dawla yimhuwa dawla za Sumani ngwendo ha representa nabo heni surungwa wao heni samrungwa wao ngomusokaye nti hake tina president ivanu izo mtsoheli wadazi bonga mushireo suku azali andafanya kudeta aiha umalani hopia haulenge katanga fanya kudeta umalani hopia haulenge na kaure seveo shabani yulu muhimu da simaranya wa Komorika emroiri mkubali au kabda mkubalisha tindao wono yonde yulu muhimu sisi maranya wa Komoro eske rikubale mroiri kayendera iso hatu no wa Komorika tamkubalo wenji wa hao chapa tudongo fanya hoje maraba bwana Maitre Sadlarifu harma ye la gazeti ya Midi Madagascar zentihuraka rala nzuhuja ye mhu directeur de cabinet wa ministre de l'intérieur a intervenu hapo haoni sokaya hakopara serikali ya Bushini wa ya ukayanga boma wandu wa politique wa Komori wararu walio hunu ikaungwa wanzao wadai ukaya hama marefugee politique hamanga bo dictatori hula watawa hili nongoza hili la akaupare serikali wa warejezi bao johanza rijole huli jua wandu wanu jitamkoje maana mitifa mimi wa mitifa zitabuhiti hata njashida na jua wandu wanu njashida na wa Paris ikawa shindi huwa Paris wajua ndio daraja hili wandu wanu bon amambo mngurenge fungo harma conférence de presse rjo ifanye mfumba ujua ona ze surwa zao nana ze qualité zao ujeziona puisque ngabo yaka candidat mwe machaguzi ya voti ya gouverneur ya juzi juan ngabo ya doka préfet donc directeur de cabinet sena ou ministre de l'intérieur à l'époque ngabo yaka député là donc on doit siasa donc on va demander ou bénéficier d'un statut à réfugié politique. J'ai demandé ça on va examiner na on va ouvrir statut à réfugié politique. Yongo mongolezi nongo zanive hapo. Donc dossier hao na mina confiance kwa on va ouvrir statut à réfugié politique. Voilà. On va joindre bazizi za wahusu mfungaro kama maraba menji bwana Maitre Sadlarifu haukazaki kule swala lalika na unaye siasa gardon jababi harma ye ekonomi ya hensi wakati ya rais wa dawla kuzali Sumani ya wanana daine rais wa dawla ya Faransa Emmanuel Macron wa fuhita na ya ukayange video wafanya conference ya hema bayo de kwa tajiri hazizo ngazendeli yao wafanyisha mkoonti hatema pesa ya bidia ya rumishihe ze project pia wawasa wazifanya ya Komori bandi ya huwa na wa Komori wana confiance ya hema bayo de fois johandari juu position ya haho Maitre Larif usolimo hema bayo de fois mwezo ndio na menuka ya mimi wakati naona likungumanyo hilo la nzuri hansiwa ze commission nomlahiko beti salama usolimo photographe ya visite ya kufanya communauté internationale wa Komori na mafoto na mapicha mengi yani tieshelea hizo rakafanya wakati za sisi za kufanywa yani c'est la même stratégie
la même stratégie. Donc kwanza wakiondwa utabiri na uamini kama Mungu akipenda rehemani. Leo ndio konferensi ya Aruba ndio yafanywa Morisi, yafanywa Doha, ziasizi razifanya juzi. Ni konferensi hiyo ekangefanywa ngaruka na muribone wambaza na ba bala ko ni kwa roho bushini wakati gashia ka suala Said la reform kwa Mwenyezi Mungu ajalika hizo namba ubanu zitimkinishi. Mwenyezi Mungu ajalika hizo namba ubanu zitimkinishi wakemarunda mema ya jo faye ensia hatu sha amabosha au kebndroi ye muhadazi yujo hada wangu yujo ufanya konferensi yujo ufanya indini zini afanyao zenchenga zinu pia ndizo zatozifanya mwezi asizi zinu sura kaufikiru kano oyi ya Sali Asmani akapresida afanya opposition razemiri mahakume ya kamili hende hafikiri habadiliha no sinde mru wala wae wanu mru jo wewa alafu mru enda rectifier ses fautes ou ses erreurs. Non, quand même expérience ya kanino haka le seul jeune président wa hensi ya harumu arwa mahamfukara hende afanya opposition ya mahakume so iharejei tena no junkini cheke mroinga bono kweli ala la hakika ya loni zo zabadilia amade hedi wakanda mweze vote hende hata mbobini hada ya sambi alafu sambi hende hata haparuwa ndo hambaka na mvote bao la mfuhale ola tsindo yulu wa sabadilia hende hata hashindi habaratine sambi hata abembu mhodari kweli mhodari yeye nchenga hende hata habaratine sambi sambi yeye afanya irenda pale mamilita wae abanoti hadisi ne wae mtuo yazaliwa leo tinde ola wajana habadilia moloba no sambi ya donc kama nzuna ndokaya azali ye champion ya baratinage donc hadaya nguju hadaya mawu shanguju hadaya ya tsira wa hadaya jana shaba hanu mria kaza embe ya hafali mrika futsena mawu yonde manekao harmwe konferensinu na mtafadhu alibwa komori ba ikemba virulo nyobo nsijuru to shedari isiha hanze yo waminifu enti ijo badili hambavi shayoti hawa ilobo nsiju vanu tajiri wo jarmanti ilo harmo amani
na hawa ya uadilifu. maraba menji metro salarifu rikaza kitu ambao waelekea nao naye siasa ama metro larifu ye ya wainu hukumlo harma ye tia Faransa ikawa hukma ilawa ya ukayanga wena mahamili avec sursis na wajauza wena amande ya 80,000 euros urjonza rijue eben metro larifu ezajiri hindini hata wafungwa mahamili inu lona amande bon izahanda ni njafungwa kwamba tifungwa no njafungwa kwa iko nadi mu rectifier njafungwa mahamili procureur ijana hata haukaya wakezifungo zobonze shati zifungo zandani donc yabo deja yo tofauti yo hambwa sursis ya miezi 12 sursis ya miezi 12 yo zifungo zobonze alafu hatena wake amende ya 80,000 euros alafu hatena ukantike ni ruhusa ya ugere societe iyo ndizo yeye yata mimi ni mavuka wa hangu warabu waonesa ukakatina haki na wale wote ndo handani procureur yako tahantabishiwa alhamdulillah armweze procès les wote ndo handani shabana parubu wa procès za nyuhusu concernant le za impôt tihungu hafanya apeli tihungu tena alafu leo ngamombo Mungu mahakama hukuma ngedo wa mwezi ujao fin octobre le 24 octobre kiti ngarombo Mungu zibile bon voilà et ben les adjirins donc ya ngasina maha shirini ranzi na labiswa amini comme avocat à la Réunion si labiswa amini en 1994 voilà comme avocat. 16 Tibua le cabinet hapo 96 zenongo zikauvirango 97 zikauvirango 98 zikauvirango et puis 99 tena zikauvirango et puis 2000 zikauvirango 2001 également zikauvirango et 2003 Zikambiraro jusqu'en septembre 2003. Voilà, septembre 2003. Ezadjiri septembre 2003. Septembre 2003. Si on a un problème au Comore, si Fonroy, si il y a 21 jours au plusieurs Moroni, si la Wavo, si il y a une résidence surveillée à Ngamizi. Donc, on a une période où on a fait malamu waji hajuka bae kabine warohazi wajuka wende zao Mwenyezi Mungu ajaidia ukatikana wanzani wende hata wauma wanzani maklia wende hata wabadia mapesa wajaka unike kabine hangu nuwanrohazi wanzani wangu ndo kaulibo wanrohazi wanzani wangu ndo kauliba ze facture zo hazi hangu ondo wanzani wangu mapesa ikao njajushindani wazi. Donc, on doit umbise cabinet watoe fedha hao ngabonusu wakubali ni waramburse ngabonusu kao amima pesa to mashashi amjesu kuenda kanga watanusu watu wanuza 20 millions za shikumori 40,000 euros on non 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 yosu kwa vunika ribisi ridibo walo hazar me periodika njakabo walibo walo hazi walibeze de donc ngabuza shindaza libo periodi ngabuza tushindaza libo periodi halafu ze banki e periodi ze banki wazia wabaya zero bini halafu ngabo sheki za kaubira na tukauliwa si rejetewa halafu a partir de là où wakati ze problèmes za nisojipose bon rende njashindi hati wananu wanata tibizo na kaushinda puisque njaka na msaada tsondizo za wana na shapre bona reje tifanya hizo na kaushinda riwananu wana hata ubaya lafunga bozi mzambao arriere ya les impôts yani les impôts zedezi accumuler anga wizo na kaushina na liba anga una tukaushina na liba zenda tazitanganyana ijarifanya mkataba na mine serikali ya Faransa ya ukaya niziramburse sifanya hata tiramburse ya toma shashi parce que haini mwizi ya mtoto ni mtu mfano haini mwizi ya mkataba nafanya mtoto amba par exemple 2000
2013 haini mwizi tikautoa 3000 euros yani 1,500,000 yo impondi ya hii société alafu netoa 1,750,000 armwe impôt ya hangu personnel alafu na charge za saya njaka umbisiwa njaka na credit ya la banque njaka na maleni usoni mwa banki shahaini dene ndonyo izoska huja asbabu leze impôt meze charge za hihazi shati dene mndu yakaniyo yakaunipata njaka uyilwa ni banki alafu rende tikauliva nga wakati na kauliva hata nduguza mwesheleyo mfano décembre 2007 voilà décembre 2007 Tilibi au mois de décembre Tilibi va 50,000 euros yani 50,000 euros yo 25 millions ya shikumuri nyauti mapesa na kau parabahamu shauma pesa na kaulibwa herazi na kaufanya donc Tilibi no libata 2014 ija mkataba unja shina na respect emana hizo ni sikana trouble za Nigeria ikao halini mzima harmasi zimuunga atujotabi octobre tifiwa 2014 non 2013 octobre 2013 tifiwa décembre 2013 tifiwa mars 2014 plutôt tifiwa nyafati ndaru za todungana haini mwizo abigi amesikutina bekanja shinda na kanti au cabinet na gere ye cabinet na mna ka gere no cabinet jojo ulamo o ijare njezi na bugu za sayati lati ya rete wa ko moritena gabo incident ya jira la aéroport arma mizi si wala sita et cabinet que jaka fonctionne. Bon, voilà, donc il y a ça, on va dire qu'il y a accumulation, il y a cabinet qui a géré. Et nous avons géré, on a dit ma confrère, puisque on a sur place, ils ont payé. Mais c'est un bon exemple, c'est un bon sur place. Bon, à la fouille, il y a. Et c'est le cas où on a décidé au cas Malénian, il a dit que la société, il liquidait. Ou a liquidé la société. Chaque avocat est titré à avocat, qui a déjà liquidé. L'autre tofauti ya société liquideo chez avocat on doit continuer ya fanyia hazia yone maneka wa société liquideo wangu mimi tibua et entreprise ya hangu ula la réunion ya avocat ça il arrive waje waonote uka ate entreprise katuta haikaya bon tele bala ula na kamera ula ya kamera haza hangu avocat haja handenge anifanya kama mtu wazwa kaja watoshezi wandungu tena banganzo ulibeba tsambe bana mjuka ulibaje na bukamtunga ntina fanya hazi ndo banu haini mali mjuka unsaha yoija asipamude hazi ya avoka donc avoka leo ino wakati nanzo nifanya hazi na muhende ndibe mali ni hani donc tungoju hamoni haishi avoka batina na obese kamtutsa mali je kamtsa hondo gozi kwaje bon koti antuka hizo pia zija tena asipamude politique sababu kadeli na mtsanzangu kumori nenda kiti tranquille ni continuer ya warambusi izo ndizo na banata basanga zambao antingo continuer ni rambusi bashika mtufanya hazi na renyo alafu ye societe upande wo zihisa wende bala wabulwa dawa ya handani ya heze empo tibonesa ukayano kabati tofauti upande wo tihundu procureur kataka d'accord hafanya apeli tihundu armée dawa alafu wende tena uangalia upande wa hii societe izo ndizo zakahukumulwa jana upande wa hii societe jana zakahukumulwa hivi iza handani wakati societe ya bulo ngabo hindu ambao banqueroute efasira bwini yani mali ya hii societe baishika ya hao baishika societe yo ya hao she mali ya hii societe yo tiaho she yo ya hii societe baishika societe yo ya hao yani societe yo ya hao ndio na mali she mali ya societe yo ti yao puisque balanga bo societe ngabwe mwinyi ya societe donc leo ka urenge ye vera inu ya societe hujirumilia
wala urenge hirusosha hao ujirumilia alafu societe wakati ya balo ikana mali wakati ya balo mfano ikana bureau ikana gari ikana mapesa ya kao alafu wao jana wakaanza jue eze bureau ngizonda hu ye mali ya societe wakati ya kaubalwa ngizonda hu yele gari la kane societe wakati ya kaubalwa ngizonda hu alafu wakati wa buwe anketi hiyo wakati wa buwe anketi njauri halare shabana na bonloko mo ngabo policier yani besha convocation ngoma halaka na kaudokansi wakati na besha convocation timpara mide na mpara na mwambeka hunibesha convocation shansi la reunion tina uja ujibu maudu ya unari wafikia ni dati nyindu wajia mjo huja wafikia na dati kaja kada nafasi hanipara ambaye sina nafasi na wafikia na dati iska mundo vacances e kare ni vacances tija mjo upara alafu haja hanipara tsamba ya bumimi abasangu sina ujo huni kadati iska mina nuko tiji zanifunga moroni himaranzi niwambie dati donc atashila na wafikia na dati tsendeni na umajiona hema na mshohambu la reunion uenda hiyo atamejwa sula la aeroport wanrenge waniinterpele wantia garde à vue bon tijeleza bai wakaufikiri rongozi ingi tofauti zingi na rongozi zingi wakauntuhumu za timu bese bala mingo mitano ukadongo kada bai tiwa ni kama ilezo hata zengo hizo pia wazi abandoni wakati na milongozi mine bai wakautahaja wa ya haja vanu zeme blungizo da vanu ile garingi da yema pesa ngaonda kuti wajibu jana tikauparwa ikauladi mweda waya juzi vile le 25 avril cha le 25 avril njajudo renga avion wa katira tikoza Komoro donc dawa ikaurejeja alafu jana tiuzisiwa ze meubles vanuzidio alafu tamba ze meubles ngizo mahala wabao entrepôt puisque ntina nyumba la réunion et bureau ntina bureau la réunion donc abonja jojo hanti mahala twarmo entrepôt et ma policier tu wabadia wende waono vanuzidio bon ze meubles tizongizo yao et les garilo lihuziwa alafu les garilo la huziwa kejati lo harmwa et comptabilité weka yuhuziwa shali gari lihuziwa alafu ya huziwa kejati lo harmwa et comptabilité alafu jana harmwa mahakama tieleza ukayaza les gari lihuziwa. Bon, effectivement, que tu as une comptabilité, donc il faut apparaître une comptabilité. Alors, il faut que ma pesatena ya ka harmwe kesi sabu ya 12 000 euros. Jehélité na ukawaka facture za Saïd Larif zikauliwa ni société. Shabu hayo ya compte courant, yani société zikana mshahara. Alafunga wakati kawe société kwa jaka mlivu mshahara hangu. Alafuze facture za hangu zikauliwa ni société. Voilà, donc il m'a eu les auras par rapport à Jean. Minga mina confiance, les défenseurs en haut. Ukaya Njahiba Mali ya Daula, Njahiba Mali ya Daula ya Komori, Njahiba Mali ya Daula ya Faransa, wala Njahiba Mali na nikiwa yoni shishe mundu. Voilà, yonde ilo important. Njahiba Mali ya Daula ya Faransa, Njahiba Mali ya Daula ya Komori, wala Njahiba Mali ya mundu ya nikayoni mshishie. Shainu société, ikauze société zikukamanga zomkinishi hazikenedene ne fiskali. Voilà. Alafu jana tiparo njenyeleze ukaya ebanu area libilinu irumilwa namna je. Ngaona facture inu ya voyage. Ngaona facture inu ya tract. Emane facture inu ya tract ya afisha kwa liwani société hivi. Alafu tieleza tamba d'avocat mimi les sociétés amuye société mapesa alafu tatiziti armwe comptabilité chatino kwa utibandaya chiranzo katilo harmwe comptabilité ya société ukaya société walilia parce que amuye société sikana hindwe shifaranto hawamba compte courant associé yaka créditeur ya wamfikiri ka wanwengi wajue leo wajuongo za sababu wajue leo ka compte courant associé ika créditeur donc yawe compte courant associé ikauladimu wajushinda walive yoni mana wakaulive ze facture za hangu personnel ya hizo déplacement ataza famille hangu ziliwane société
chaque société wakauliba dene ya hao. Donc voilà. Yonde manika au procureur wongo estimé kaya haribu ndawa kama pesa mingi yani espèce mingi ya karme kesi. À la fois il y a 60 000 euros, il y a caisse en espèces. Il y a 60 000 euros, il y a 234, il y a 30 millions, ça chikomo. À la fois c'est carrément caisse. On va au Canada jouer ces 30 millions, ils ont même ça romigo. À la fois on est sur qu'ils ont des factures. Mon bon ils ont mshahara wangu. Puisque avant mshahara wangu il y a des factures. À la fois si on est là, harme comptabilité kwa kweli. Donc yongi yo mungoni mwe maelezo ikawa tikaweleza. Donc ngami na confiance procureur ngami harmo bwana hangu na mina yengwa mobe mambo kisiri nizopia bon ngami wona nizopia bon za usiana yefito kaya ntu exercer à la Réunion en France mamfikiru kaya ndio muhimu tena nitowe precision abantu palo ha sharia wa ha ndongombi wa ha hindu yabo radiation. Radiation, ça veut dire qu'il y a utolom turazi ya ukaya kuti kuna parokaya yohamba radiation anafunga bohiri ambao omission. Donc il y a tofauti omission na radiation. Mimi njarengwa radiation wala keja parorengwa me concernant njaparo radiewa shanga bohiri ambao omission efasira bohiri ukaya ngarizia utifanya hazi haruma muda ata ujoliba ya dene inu. Voilà, donc il y a beaucoup de tofauti ngarizi yao uti continue puisque quand on continue mais c'est mu joko endeze dene edene inu hindi edene fiscali yoni libao na inu deni ambao kesi ya retraite ya hangu ukaya vanu wewe mjuko beneficier retraite karo kansi urihansu kangu continue hazi mjuko beneficier retraite he hazi fanyo ni mavuka madawi na wewe kututsanga baho. Donc abo continuer kuna jo continuer atama ujo unde retraite na ukututsanga. Donc abo tafadhali ulibe retraite ya hapo yo katulo jo continue. Donc e kam yezi mungu haja ilia nunga jo mkinishe kama wabenzi zinu ziliwa. Et quand on a basé là, on j'ai exercé à la Réunion, on exercé en France, en Joseph, et quand on a basé là. Chez Isola, on a et les cotisations, on continue aux Ziliba. Voilà, donc il y a des tafauti, il y a radiation, il y a omission. Nous allons continuer à exercer le métier. Nous allons exercer France, on exerce. Chaque zone demande autorisation. Il y a ukaya, amina dawa ta inu ilo Faransa. Amwifanga amina dawa simiza on le Comore. Nano walo Faransa nzifanya ho. Changa mi obligé ni bureau son mon confrère ou l'on est bureau ya Faransa. Donc ils ont mimi amaba ngizamba ngabo dawa ya mwananyasi. U lionim. Ya mimi de widu. Mido widu. Na mina avocat au Faransa. Donc ils ont des tafauti ni na kanzanje ni towe par rapport aux confusions. Zidono wangu ya wamrejei kabati zifungo sha procureur hata no leo tindo handani timshindika handani timshindika dabili amombo muri mshindika dorante arbane nji wangalizo tukufu wa RTBC mini Komoro hamade na makao mkauzi munga rikabazima na maître de l'arifu rikaonesa ihawasi asakao ikaurema hunu masiwani Komoro wajau rionesa izatokea usiku wa jana ya hoa hama mahakama iho Paris afikiri dena hiyo wajau abenge mwishi ya fikra za hahe ya ukaya unu namna ntiendesi waonge nisoki dictature hajotsaha abenge ntiendesi wahe namna ya kawaida wajau pande wahe zevoti haonesa ukaya rahaka tuone saukaya wajohenda armaze vota ukana henda sha go harma fikra wajau upande wahi ye mabayer de fond ye conference ye mabayer de fond haonesa ukaya nguna nzekai zoya hamba zikenrabosha upande wa hahe katu amini hauka yin de strategy ya azali asumani bwana khairi haonesa ukaya kajafungwa asfilan abadan kajafungwa shahunu hatiwa hanikiwa hapropozewa zindu hapropozewa ya procureur hapropose
yatowe mbahindu yarudia fungwa shazi nrogo raha kazi jamkinishiha mwezi ujauo yezenrogo zijuhenda na ruhabenge rjuma bian kazi jama pia salam ahsantum marhaba bikum